اضلاع بار کونسل کے انتخابات کا میدان آج سجے گا۔ فیصل آباد کی 4 سیٹوں کے لیے 18 امیدوار میدان میں۔ امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کو قائل کرنے کا سلسلہ جاری۔ سی پی او سہیل چودھری نے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ افسران اور اہلکاروں سمیت 917 ملازمین ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ فیصل آباد پیکج کے لیے فنڈز جاری نہ کیے جا سکے۔ ارکان اسمبلی سے مشاورت کے بعد بلدیات کی 163 اسکیمیں بنائی گئیں۔ تخمینہ لاگت 1 ارب 63 کروڑ روپے لگایا گیا۔ محکمہ خزانہ اور پی این ڈی نے فنڈز کی کمی کا جواز پیش کر دیا۔ واسطہ فیسکو کا 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نہ دہندہ۔ فیسکو نے ڈی ٹیپ اور بکر منڈی ڈسپوزل کا کنیکشن کاٹ دیا۔ شہر کا سیوریج سسٹم متاثر۔ وائس چیئرمین واسطہ شیخ شاہد نے ٹیرف میں فرق بڑی وجہ قرار دے دی۔ کہا واسطہ کا ٹیرف 2006 سے تبدیل نہیں ہوا۔ فیسکو کا یونٹ 26 روپے پر چلا گیا۔ آئندہ صورتحال میں بہتری کی نوید بھی سنا دی۔ جنگ میں بل جمع نہ کروانے والے سرکاری محکموں کی شامت آ گئی۔ میونسپل کارپوریشن سمیت 3 سرکاری محکموں کے میٹر کاٹ دیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن کے ذمہ 2 کروڑ، جیل انتظامیہ کے ذمہ 84 لاکھ اور تریمو انتظامیہ کے ذمہ 64 لاکھ بل واجب الادا ہیں۔ متعلقہ محکموں نے نئے مالی سال سے فیسکو کو بل ادا نہیں کیا۔ چنیوٹ میں خام لوہے کی تلاش اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے اقدام۔ سیکرٹری معدنیات پنجاب عامر اعجاز اکبر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی وفد کا چنیوٹ میں موجود ذخائر کا دورہ۔ چیئرمین پاکستان اسٹیل ملز عامر ممتاز اور چیئرمین ڈائبو پاکستان شہریار چشتی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حکام کو دریافت شدہ لوہے کے ذخائر اور ان کی خصوصیات پر بریفنگ دی گئی۔ صنعت کاروں کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ حکومت کا رواں سال موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ گھریلو صارفین کو بھی گیس بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فیصل آباد کا صنعت کار مطمئن۔ سابق چیئرمین پی ایچ اے کاشف ضیاء کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو اقدامات ضروری تھے حکومت نے اٹھائے ہیں۔ شہریوں کی مسلسل شکایت پر ضلع انتظامیہ جنگ نے ایکشن لے لیا۔ میونسپل کارپوریشن شہر کو روشن کرنے کے لیے 2 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ 500 اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر برائے صنعت و پیداوار میاں اسلم اقبال کا فیڈمک کا دورہ کام کر گیا۔ فیسکو نے بجلی کے تاخیر کے شکار کنیکشنز کی بحالی شروع کر دی۔ صنعتی شہر میں بجلی کے کنیکشن 2 سال سے زیر التوا تھے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آن لائن ایجوکیشن کے لیے احسن اقدام۔ یونیورسٹیز میں آن لائن ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 40 کروڑ کی فنڈنگ۔ اے ٹی سی نے فیصل آباد سمیت 140 سرکاری یونیورسٹیز کو فنڈز جاری کر دیے۔ بزدار حکومت کا کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کھیلوں کی سالانہ گرانٹس کے اجرا کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کو محکمہ کھیل کے ساتھ مل کر اسپورٹس کیلنڈر مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ انصاف صحت کارڈ مزدوروں کو بھی ملے گا۔ پنجاب حکومت نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی معاونت سے منصوبہ بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ محکمہ معدنیات کو سرنگوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ریلیف پیکج بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت پنجاب اور فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹس کے نمائندوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری توانائی عامر جان، فیڈمک اور پیڈمک کے نمائندے اور محکمہ توانائی کے ضلعی اداروں کے سربراہوں کی شرکت۔ توانائی کی ضرورت اور رسد کا جائزہ اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کرنے والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ آل پاکستان آئل ٹینکر آنرز ایسوسی ایشن عہدیداران چالانوں سے پریشان۔ صدر آئل ٹینکر آنر شرافت علی خٹک نے پیٹرولیم مصنوعات معطل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ایم این اے راجہ ریاض نے پنڈی بٹیا موٹر وے ٹول پلازا کو بیوروکریسی کی سازش قرار دے دیا۔ ٹول پلازا بند نہ ہونے پر تاجروں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ بولے غیر منتخب افراد حکومت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔
फैसलाबाद के मजीद 26 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। रवां साल कोरोना मुतासर अफराद की तादाद 6,355 हो गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी। चोबा में मजीद 10 केसेस सामने आ गए। कोरोना केसेस की तादाद 120 हो गई। सीईओ हेल्थ कहते हैं मरीजों की बड़ी तादाद घरों में करंटीना है। आवाम की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल न करने से केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर चिन्योट पार की आगाही मुहिम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज के साथ मिलकर पम्फलेट्स तकसीम किए। सदर बार इरफानुल हक पूरी और दीगर वकला ने लोगों को मास्क पहनने की तरगीब दी। ATC ने यूनिवर्सिटीज में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए विफाकी सतह पर कमेटी कायम कर दी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी गाइडलाइन जारी करेगी, जबकि पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तामीर से मुतल्लिक इकदाम न हो सके। वाइस चांसलर कहते हैं इंतजामिया की जानिब से अराजी फराहम कर दी गई। जंग में विमेन सिक्योरिटी स्क्वाड की तश्कील सूदमंद साबित। मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। खवातीन पुलिस की रेल बाजार में दबंग कार्रवाई। नौसरबाज गिरोह की 2 खवातीन अरकान को गिरफ्तार कर लिया। नौसरबाज खवातीन ने बाजार में दीगर खवातीन के पर्स चुराए थे। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। चिन्योट के शहरी होशियार, खबरदार। फैसलाबाद और जंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त जारी। गंदे पानी से काश्त सब्जियां मुजरे सेहत करार। पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। फूड अथॉरिटी खामोश। फैसलाबाद में 7वीं लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। मारूफ मुसन्निफ असगर नदीम सईद कहते हैं फैसलाबाद पाकिस्तान का दिल है। फैसलाबाद की सियासी, मुआशी और समाजी तारीख है। कोरोना के बायस लिटरेरी फेस्टिवल जूम पर ऑनलाइन हो रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी राना रियाज की फैक्ट्री मालिकान से मुलाकात। कारोबारी हजरात के साथ सोशल सिक्योरिटी कार्ड के हसूल में वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर चौधरी सल्लत ने की। खवातीन के निजी हॉस्टल्स को कवायद-ओ-ज़वाबित के दायरे में लाने का इब्तिदाई कानून मंजूर। हॉस्टल्स वसूल की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। पंजाब वर्किंग वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी एक्ट हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया गया। पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन निज़ाम तालीम मुतारिफ। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने ई-लाइसेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। निजी स्कूल मालिकान को मार्च तक मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत दे दी। डिप्टी कमिश्नर शोभा उमर जावेद की ज़ेर सदारत एजुकेशन कमेटी का इजलास। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन और NOC की तजदीद के हवाले से अहम फैसले किए गए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का मामला। चिन्योट में चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान खालिद हयात का मौका की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। स्कूल्स की बंदिश और बच्चों के तालीमी ज़िया समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला। DIG ट्रैफिक पंजाब ने सूबा भर से ड्राइविंग लाइसेंसेस का जायजा मांग लिया। फेस्को हेडक्वार्टर का लाइनमैनों की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का फैसला। तमाम सर्कल से लाइनमैन 1, लाइनमैन 2 और असिस्टेंट लाइनमैनों की मुद्दत मुलाजमत की तफसीलात तलब। 30 जून 2020 से पहले भर्ती होने वालों की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जाएगी। फेस्को में अफसरान के तकर्रुर तबादले। XCN मोहम्मद अफजल SE ऑपरेशन मियांवाली सर्कल तैनात। XCN राव मोहम्मद अली को SETS लगा दिया गया। XCN अहमद अली शाह को SE ऑपरेशन फर्स्ट सर्कल का ओहदा दे दिया गया, जबकि XCN मोहम्मद काशिफ कलीम को PDG SC तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का फील्ड ऑफिस के मसाइल हल करने का हुक्म। चीफ अफसरान को विजिट करके मुश्किलात दूर करने की हिदायत कर दी गई।
मुलाजिमीन की कमी को भी एडजस्टमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज का तबादला। फैजान अहमद रियाज को असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी तैनात कर दिया गया, जबकि उस्मान सिकंदर को असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लगा दिया गया। एमपीए फिरदौस राय का तांदरियावाला में सहूलत बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली भी हमरा। चीनी, आटे और दीगर स्टॉल पर अशिया के मयार और रेट्स का जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शहीद नाइक मोहम्मद साबिर की नमाज जनाजा बचियाना चक 561 में अदा। कारी अहमद हुसैन कादरी चिश्ती ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फौज एजाज के साथ दाता नगर में सपुर्दे खाक। आलमी शोहरत याफ्ता कारी अल कुरान कारी करामत अली नईमी की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा। तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी नायब नाजिम आला रफीक नजम, सदर मियां अब्दुल कादिर, उलमा विंग के सदर अजीजुल हसन शरीफ, पीर साहबजादा मोहम्मद फहीम, मारूफ नाखवां, कारी शाहिद महमूद समेत दीगर की शिरकत। इदारा फरोग़ तालीम आगाही के ज़ेर एहतमाम वी थिंक डिजिटल के मौजू पर ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। इदारा फरोग़ तालीम आगाही के तमाम पहलुओं पर शुरका को आगाही दी गई। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस असातिज़ा की शिरकत। इंटरनेट के जरिए तालीम को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार किया गया। FTA सिटी में सरमायाकारी और आबादकारी के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में सेमिनार। PTI MNA शेख खुरम शहजाद, चेयरमैन FTA MPA लतीफ नजर और DG FTA सुहेल ख्वाजा की ताशरों को ब्रीफिंग। फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन अफजल डोगर के डेरे पर यूथ विंग की तकरीब का इनेकाद। मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान समेत यूथ विंग अहदेदारान की शिरकत। 4 दिसंबर का वर्कर कन्वेंशन कामयाब बनाने के लिए पुख्ता अज़म का इजहार। फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर 38 केनाल पर मुश्तमिल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नई बिल्डिंग तैयार। इफ्तिताह की तैयारी के लिए फोकल पर्सन तहमीना रियाज की खवातीन विंग के साथ मीटिंग। क़यादत का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया। कमालिया के लाला मोहम्मद रमजान सोने, चांदी, नोक और कनी वाले खुस्ते बनाने के माहिर। लोथ विरसा में सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड से नवाजा और आर्ट काउंसिल समेत दीगर तकरीबात में इनामात हासिल की। फैसलाबाद में ऑल पंजाब बच फुटबॉल टूर्नामेंट लाहौर यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का मैच। फैसलाबाद ने 1 गोल से बढ़तरी हासिल कर ली। टूर्नामेंट 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। फैसलाबाद में मल्टी नेशनल मार्शल आर्ट्स के 2 माह का फ्री कोर्स मुकम्मल होने पर तलबा और तालिबात के एजाज में टी ग्राउंड में तकरीब में बच्चों के दरमियान मुकाबलों से शुरका महफूज। और मौसम सरमा आते ही गर्मा गर्म फूड आइटम्स शहरियों का दिल लुभाने लगी। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मलेशियन हवाई पराठा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। पराठे में मजे के बायस मुख्तलिफ फ्लेवर्स से शहरी महसूस होने लगे।